बेटियों के पैदाइश पर लोग खुशियां नहीं मनाते, लेकिन मैंने बताया मेरे भाई कि बेटा पैदा हो तब भी खुशी मनाओ, बेटी पैदा हो तब भी खुशी मनाओ, इसलिए कि बेटा अल्लाह की नेमत है और बेटियां अल्लाह की रहमत हैं। रहमत इलाही मिले तभी हमें खुशी मनाना चाहिए, नेमत इलाही मिले तभी हमें खुशी मनाना चाहिए। औलाद औलाद होता है, इसी औलाद के लिए न जाने किस किस डॉक्टर और न जाने किस किस हॉस्पिटल और न जाने कितनी दवाइयां और न जाने किस किस जो है दरबार में बाबाओं के पास जाकर अपने सर को माथे को रगड़ते हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का बेपनाह करम है जिसको अल्लाह औलाद से नवाजता है। सुभान अल्लाह, कुदरत के खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है, जिसके तकदीर में जो लिखा होता है अल्लाह उसके तकदीर के मुताबिक उसे अता फरमाता है। लेकिन वाकई एक बात ये भी याद रखो कि अल्लाह के नेक बंदे जो अल्लाह के वली हैं, उनकी बातों को अल्लाह कभी टालता नहीं है, इसलिए कि अल्लाह के वली बजिद हुआ करते हैं, दोस्त बजिद हुआ करता है जब वाकई अल्लाह का वली जलाल में आता है, वक्त में आता है, और अगर उसके तकदीर में नहीं है तो अल्लाह की बारगाह में ऐसी दुआएं करता है कि उसके ज़बान को परवरदिगार वापस नहीं करता है, जो कह देता है अल्लाह उसे पूरा कर दिया करता है। हज़रात, तकरीर अभी आपने सुनी है, तकरीर करना मकसद नहीं है, बस बताना यह है कि मेरे भाई वलियों के दर पे मिलता है सब कुछ, उनसे लेने का चाहिए सब कुछ। सुभान अल्लाह। अब शेर सुनो कि उल्फत का फूल दिल में खिलाती है बेटियां, बेटियों के हवाले से उल्फत का फूल दिल में खिलाती है बेटियां, गुलचों को भी महके न सिखाती है बेटियां, गुलचों को भी महके न सिखाती है बेटियां। बेटों से मोहब्बत करने वाली मेरी माँ बहनों, ये शेर सुनो। जब बेटे माँ के मुंह से निवाले छीनते, जब बेटे माँ के मुंह से निवाले छीनते, जब बेटे माँ के मुंह से निवाले छीनते, खुद भूख रह के माँ को खिलाती है बेटियां, खुद भूख रह के माँ को खिलाती है बेटियां। ए लोगों, एक शेर सुनो, ये है बात कोई माने न माने जहान में, ये है बात कोई माने न माने जहान में। मेरी माँ बहनों गौर से सुनो, ये है बात कोई माने न माने जहान में, हक है कि अपना फर्ज निभाती है बेटियां, हक है कि अपना फर्ज निभाती है बेटियां। और बेटियां जितनी माँ बाप से मोहब्बत करती है ना, याद रखो बेटे उस तरह मोहब्बत नहीं करते। जब उनकी जो है घरवाली आ जाती है तो माँ बाप को अलग कर देते हैं, लेकिन बेटियों की शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, बेटी बुढ़ी भी हो जाती है, लेकिन फिर भी माँ बाप की मोहब्बत उसके दिल में बाकी रहती है। समाज फरमाएं सुभान अल्लाह। वो चाहे भाई चाहे बहन हो या बाप माँ, वो चाहे भाई चाहे बहने हो या बाप माँ, वो चाहे भाई चाहे बहन हो या बाप माँ, हर एक शय का बोझ उठाती है बेटियां, हर एक शय का बोझ उठाती है बेटियां, हर एक शय का बोझ उठाती है बेटियां। यूसुफ भाई बहुत खुश नसीब है आप, बहुत किस्मत के धनी हैं, इसलिए शायर ने कहा है, हर लम्हा उनके घर में है रहमत की बारिशें,
ہر لمحہ ان کے گھر میں ہے رحمت کی بارشیں، ہر لمحہ ان کے گھر میں ہے رحمت کی بارشیں، قسمت سے جن کے گھر میں بھی آتی ہے بیٹیاں، قسمت سے جن کے گھر میں بھی آتی ہے بیٹیاں، تو صرف آتی ہی نہیں ہے بلکہ قسمت سے جن کے گھر میں بھی آتی ہے بیٹیاں، رحمت خدا پاک کھلاتی ہے بیٹیاں، رحمت خدا پاک کھلاتی ہے بیٹیاں، سبحان اللہ۔ اب اس سے پڑھ کے کون سی دولت کی ہے طلب، اب اس سے پڑھ کے کون سی دولت کی ہے طلب، اب اس سے پڑھ کے کون سی دولت کی ہے طلب، جنت تمہارے گھر کو بناتی ہے بیٹیاں، جنت تمہارے گھر کو بناتی ہے بیٹیاں۔ اور اے میری ماں بہنوں، اے میرے بھائی، اچھا اے میرے بھائیوں، میری ماں بہنوں، ذرا سنو، ایک شعر تمہارے لیے ہے، تمہارے لیے یہ شعر ہے کہ ماں باپ کی صداؤں پر لبیک بول کے، ماں باپ کی صداؤں پر لبیک بول کر، میرے نبی فرماتے ہیں جب کھانے کی چیز گھر سے جاؤ بازار کو اور کھانے کی چیز لاؤ تو سب سے پہلے نبی کا حکم ہے کہ تم اپنے بچیوں کے ہاتھ میں دیا کرو، بچے بھی ہیں بچیاں بھی ہیں، لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں تم بچیوں کے ہاتھ میں دیا کرو تاکہ ان کا دل نہ ٹوٹنے پائے، وہ بچیاں ہیں، شادی کرو گے دوسرے کی دولت بن کے دوسرے کے گھر چلے جائیں گی، لیکن اللہ کے نبی نے بچیوں کو کس طرح سراہا ہے کہ لاؤ کھانے کی چیز تو بچیوں کے ہاتھ میں دیا کرو، ان کا دل نہ توڑو، شاعر کہتا ہے سنو، ماں باپ کی صداؤں پر لبیک بول کے، ماں باپ کی صداؤں پر لبیک بول کرے، ماں باپ کی صداؤں پر لبیک بول کے، اور بیٹوں سے پہلے دوڑ کے آتی ہے بیٹیاں، بیٹوں سے پہلے دوڑ کے آتی ہے بیٹیاں، بیٹوں سے پہلے دوڑ کے آتی ہے بیٹیاں، اور بیٹے ہزار ظلم و ستم کرتے گئے مگر، بیٹے ہزار ظلم و ستم کرتے گئے مگر، بیٹے ہزار ظلم و ستم کرتے گئے مگر، ماں باپ کو کبھی نہ ستاتی ہے بیٹیاں، ماں باپ کو کبھی نہ ستاتی ہے بیٹیاں، باپ اور بیٹے میں بٹوارا ہوتا ہے، ماں الگ پکا کے کھانا کھاتی ہے، باپ الگ، لیکن میرے بھائیوں بیٹیوں کو یہ گوارا نہیں کہ میرے ماں باپ الگ کھائیں، اگر اسے پتا چل جائے تو وہ کہے گی میری ماں میرے گھر پہ چلو، میرے ابا میرے گھر پہ چلو، جب تک ہماری زندگی رہے گی نہ تم سے کوئی کام ہم لیں گے بلکہ تم بیٹھے رہو میں تم کو کھانا دوں گی، سبحان اللہ، لیکن بچے دیکھتے ہیں ماں کھانا پکا رہی
رہی ہے, बहू देख रही है, लेकिन फिर भी किनारे नहीं जा रही है. बोल चाल तक बंधे कहीं ऐसा ना हो कि कह दे कि फलनिया तरीके का बनाई दी. मेरे भाइयों याद रखो, बेटियों का दिल बड़ा नरम और नाजुक होता है. शायर ने कहा है, बेटों से कम न समझो कभी दोस्तों इन्हें, बेटों से कम न समझो कभी दोस्तों इन्हें, बेटों से कम न समझो कभी अरे दोस्तों इन्हें, सोया हुआ नसीब जगाती है बेटियां, सोया हुआ नसीब जगाती है बेटियां. और खुद मुबतलाए गमों है मगर इस जहान में, खुद मुबतलाए गमों है मगर इस जहान में, खुद मुबतलाए गमों है मगर इस जहान में. अरे माँ बाप को गमों से बचाती है बेटियां, माँ बाप को गमों से बचाती है बेटियां. उनचों को भी महके न सिखाती है बेटियां. और जब उनकी शादी होती है तो सुनो, एक अजनबी के घर को बसाने के वास्ते, एक अजनबी के घर को बसाने के वास्ते, एक अजनबी के घर को अरे बसाने के वास्ते, अरे वालिद के घर को छोड़ के जाती है बेटियां, वालिद के घर को छोड़ के जाती है बेटियां. सोया हुआ नसीब जगाती है